Ja, Johan Engelbrecht spog met my, hy kan sy 1953 baadjie aan, hy pas nog aan. Omdat ek net kry nie kos by die huis nie, of as hy op 'n hoofstatel, dat hy aan Afrika gaan, wat hy nie weet nie. Johan, welkom. Wat aan die maat sê? Is hy wakker? Ja. Kan ek hom asemhaal? Welkom, goed om jullie te hê. Ek sien jy het dan gegaan van 2 wiele na 4 wiele. Ja, ek dink 2 wiele is nice, maar die kruiseer is jy vol. So in die 4 wiele is het ek is veiliger. So jy kan nie so seer nie. Maar die spoed is hoër en die adrenaline is hoër. Ja, dis Johan, as jy terugkyk op die vleugelbaan, jy is 'n junior baan en pad, wat het jy gekies? Ek het daai tyd, kyk, dis so lank terug, dis 77, 78. Ek het die baan baie geniet. Maar ek was seker eintlik meer padryer. Maar ek het 'n paar amazing experiences gehad op die baan ook. En jy het jare was betrokke by die rapporttoer. Ja, ek het toe ek nou eintlik opgery het, toe ek nou hierdie Noem het maar. wat sal ek nou sê, jongeling broer van my, en Mark Beneke en Gary Beneke en die manne gemanage of bestuur op die rapport toe. Maar dit was harde werk. En ek het baie geleer daar, baie mense geken, baie sports gehad, baie fun gehad. So is dit groot sports geweest. En jou fietsryloopbaan as 'n bestuurder en fietsryer, wat staan vir jou uit? Ja, dit was seker 'n reeks kort. Dit is nie baie lang fietsry nie. Ek het maar dit was moeilik op uit in daai dae geweest, weet jy, daar was nie regtig 'n toekoms vir fietsry in terme van 'n karier nie. En ek het 'n karier gekies en dis wel 'n besluit geweest. Johan Engelbrecht, dames en heren, hier is een top force rijder. Waar jij Lange force van hem. Dank u, Johan. Willie, welkom. Dan praat dit nog. Hallo. Hallo. Hoe gaat het, Willie? Praat mooi iemand. Goed, dankie. Willie, jy en Wayne Pfeiffer is juniors vroeger gesê toe Wayne was. Jy sal fietsry totaal beheer. Daarna het jy in die senior era ingegaan en die groepsera en jy het algehou te verbeter. Internasionaal, nasionaal, vlak. Wat staan vir jou uit die beste oorwinning wat jy ooit behaal het? Dis 'n moeilike vraag. Dat is veel highlights in mijn leven geweest. Wat is allemaal baie speciaal is. Het is moeilijk om een en ik zie niet of ik kan zien. Ik denk die, als ik terugdenk, Commonwealth Games nul, was iets speciaals geweest. Maar dat is een event geweest, dat was een derde plek geweest. Maar ik denk de manier hoe die reis gereden was. Ja, dus het feit. Ik zit hier gedacht in het blist, want ik pas niet voor fietsrijden en fietsen. Leeuwen is hier altijd voorstand van sluiten, maar ik wil wie uit aan de andere kant. Mijn grootste wens is dat ik net een spinnende Johanse Porsche kan. Spinnende Porsche? Dat kan ons nou het al veel. Nee, als ik moet terugdenken aan Wayne Pfeiffer was een easy target. Dus het is moeilijk om te verdedigen. Ik wil Willie is net beschreven. Als je lichaam is dubbel dat je kop is. En de ouderdom en ik zit hier vanavond en hij is een jonge rijder wat
En kan zijn naam noemen, Luca Reveal. Hij is 14 jaar oud. En ik wil actually hê met 'n fiets van daar in Bellville, Willie om die baan rond te maak hierna kyk. Want dit is unbelievable die skills wat die jong mense van vandag het. En as een ding wat ek geleer het in die eerste keer dat ek Europa toe gaan het, toen ek die blonde blits hier van Afrika en ek doen die reis hier so en ek kom daar in die België met die melkkorrelbeen en skop my gat so erg wat ek nie weet wat of maat is. Maar ek het myself gesê, daar moet 'n plekje vir my wees. Want in all aspects of life is daar altyd iemand beter, slimmer, ryker, mooier. Ek weet nie om wie sit nie, maar dat is fact. So, en ek het dit aanvaar en gesê, maar daar moet 'n plekje vir my wees en ek wil, ek het nooit opgeglo myself het. Ek het nie elke reis gewen wat het staat het nie, maar as ek antwoorde kon gekry het, vir die rede hoekom ek die gewen het nie, dan was ek content geweest. En ek dink dit is een van die redes hoekom ek suksesvol het. Maar ek sal altyd iemand vir acknowledge het gesê, is ek ook vanuit, die sê is maar anders van ons hier af, na nou toe, met Robbie en die ou skool, ons was meer brutal geweest, jy weet, daar was nie radio's, so jy ek was eintlik 'n boelie geweest, maar ek voel dat sleg verseker dat ek want jy so diep ek nou prisoner. Ja, ergens kan jy nice guy wees, maar jy moet 3 uur trek. Ek besef wel as ou en hier wat op die Romaans woon, wat al baie jaar kwaad is. Anders so skielik op die kurs. Ja, wel, ek was ergens nie skoot die skaal trek. Want jy kan nie business Dames and Herren, the idol of South African cycling for many, many years. He brought a lot of honor to himself, to his family, and to us as spectators. And he gave me a lot of joy as a commentator. Willie, well done. We move on to Mr. Greenback, Malcolm Lange. Welcome, Malcolm. Thank you. You well? I'm very well, yeah. Sitting amongst some proper company here, eh? I've got to be careful. This is the legend I used to follow for many years. You get any smaller and smaller? Is it exactly what you want to do? No, not at all. You're not? There's too much wine on the counter these days. How many races have you won? Well, I got to 409. You see, this is what I was subjected to. So I run teams now. It's abusive, it's bullying, and I've got these riders that I look after, and I tell them to train a little bit longer, and they won't do it. So you must know what I go. And these guys come and pull me apart. Peace of mind. I have to say another thing, that McIntosh and Ralph Snout was the best time of my whole career. Riding the national team with you guys in '94, absolute best. You guys were legends. Thank you. Just to ease of mind, we've got all of this on tape. So when you lay your charges and look at the evidence, we've got it. Got it, there we go. Sorry, I must interrupt. Last night, those oaks were at my house. Johnny Warren, Ralph Smart, Robbie McIntosh, Neil Crossway, and Mike. I don't know how they're still walking. Okay? I don't know what time we went to bed. But we restarted Robbie's heart a couple of times, so he's fine. But guys, thanks. It's amazing to be able to see you guys again all day. Malcolm, you gained honor for yourself and your family like Willie did and many of the other legends here. Of course, Willie did, and I know it's always an easy question to answer. But in your career, when it's 420, 419, whatever it is, there must be one that was very special to you. I think, you know, you obviously as a bike rider, you win many races. I think every single race is a major challenge. Whether you come down here, and in those days we had, you know, Dave Wiseman, who was our manager for international, when we had Eric Schutz here as the world champion.
Those were great events, but I think obviously running parallel in a career with a guy like Lance Armstrong when he came to South Africa, riding the cycle tour was one race that I really wanted to win, and beating him was probably one of the greatest things for me. But there's been many. But also, since you stopped riding, you've put a lot back into South African cycling. I tried to. I think it's become quite a challenge, and each sponsors in the sport's not easy anymore. There's a lot more that goes behind the scenes, not just about putting a brand on a jersey and expecting sponsorship. It doesn't work like that anymore. There's a lot of networking and creating business beyond for companies to interact, because it has become the new golf, but the professional side of cycling hasn't evolved. So there's a big change that needs to happen within cycling South Africa. We need to change it. There is talent. I mean, if you look at Daryl Impey and look at all the boys that have come through the ranks in the last couple of 4 or 5 years, there's huge potential. And I'll keep, Willie is more mountain biking apparently. But yes, mountain biking, we all know, it's become the sport. I think it's because of a danger aspect, because of the roads becoming quite